আচ্ছা যতন খুলুমকা जों তিনি ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজের পক্ষ থেকে ও নং প্রিন্ট মিডিয়াनि बिसुंथि खाय ताबुक जे देवनागरी न हतखाय स्टेट गवर्नमेंट नि जे हाई पावर कमिटी ओ हाई पावर कमिटी सरकार बेस नामजा एडवाइजरी कमिटी ककबरक डेवलपमेंट नि एडवाइजरी कमिटी अपनी चेयरमैन का चिनी माननीय डॉक्टर अतुल देव बर्मा जों सोशल मीडिया ते अन्य सुरसि साइमा काजे राज्य सरकार थानी और हाई लेवल कमिटी देवनागरी न चिनी ककबरकनि लिपि बा स्क्रिप्ट खायनानै बागय प्रपोजल रिखा बा रिकमेंड खायजा गाबोतो सोशल मीडिया ताबो अनेक कगला मुंगाय दङ चिनि दखान बिसिङ ककबरक सानाय दखान बिसिङ जों अ विषय चिनि मतामत जों साग्रानाय मजुगो चिनि मतुंखा जे ककबरक स्क्रिप्ट नि बागय जों जे रोमान स्क्रिप्ट सानाय डिमांड खायमानि आबो नरजन सिबायो 1967 যখন টিউজিএস आंचलिक दल आचाइखा टिप्राओ ओ जराओ जे चारटे मेजर डिमांड दंमोन टिउजिएस नि आबुनि बिसुं कायसा डिमांड खा इंट्रोडक्शन ऑफ ककबरक इन रोमान स्क्रिप्ट आबो डिमांड दंमोन 1967 হইতে ताबोकनिखाय 50 বছর लायखा ओ दाबी नतियै ओ दाबी जाबजन सरकार थानि उनकाय आबुनि परे कसारो 5 বছর बागय कांग्रेस टिउजिएस राज्य क्षमता फैया आबुरो एडीसी बो क्षमताओ टिउजिएस दंमोन ओ समय टिउजिएस एडीसी दंबुरु रोमान स्क्रिप्ट न प्राइमरी स्कूल चालू खायने नि रोमान स्क्रिप्ट बायनो ककबरकनो चालू खायने नि सिद्धांत नाजा आबुनि परे दीर्घ बছর माने बामफ्रंट सरकार क्षमता फैया क्षमता फैमिली याकुलो स्टेट लेवल सिद्धांत का बांग्ला हरफनो ककबरक भाषानि लिपिहिनि सरकार स्वीकृति का अथच चिनी बरक बेशिरभाग न रोमान स्क्रिप्ट डिमांड खायजा एवं ओ रोमान स्क्रिप्ट नि ककबर स्क्रिप्ट नि ব্যাপার सिद्धांत नाना बागय तीनटा भाषा कमिशन खायजाका कायजाकाय कुमुद रंजन कुंडू चौधरी न चेयरमैन खायजाका ते कायजा सामाचरण त्रिपुरा न चेयरमैन खायजाका जतन उलखाय पवित्र सरकार न चेयरमैन खाय भाषा कमिशन नि ओ स्क्रिप्ट पेपर रिकमेंड को रिपोर्ट सबमिट खाने में साजाका जों साइमान मते पवित्र कनि जे रिपोर्ट सार्वे रिपोर्ट माने बो स्क्रिप्टनि पक्षे जनमत बेसि ककबरक सानाय बिसिङ ओ रिपोर्ट प्राय 70% बेसि न ककबरक सानाय चिनि बररक बिसिङ रोमान स्क्रिप्ट पक्षे मत रिखा का आबोनि सत्तेबो ओ पवित्र सरकारनि रिपोर्ट आबो सरकार प्रकाश खायलिया बा विधानसभा प्लेस खायलिया बा ओ ব্যাপারে राज्य सरकार কোনো সিদ্ধান্ত নালিয়া ओ कमिशन रिपोर्टनि ভিত্তিতে যেখানে ককবরক ভাষাভাষী বড়রাও মেজরিটি ন বরং বিসিং रोमान स्क्रिप्ट नायो अथच बरंनि ओ मेजरिटी बरंनि मतामत न उपेक्षा खालायै बांग्ला स्क्रिप्ट न चापु बिजाखा तिनि जराते ओ बांग्ला लिपि न ताबु जाते ककबरक ककबरक भाषानि बागै माने लिपि हिसाब स्वीकृत एवं प्राइमारि हইতে हाई एसबी स्कूल हाई स्कूल ताबु डिग्री कलेज सब्जेक्ट लैंग्वेज सब्जेक्ट माने चालू खायजाका यूनिवर्सिटी पढ़िजाक दं जत तो टेक्स्ट बुक न बांग्ला हरफ बेसिजाक बांग्ला लिपि बेसिजाक हाइबन कक रोमान स्क्रिप्ट एबो सुइलायनाय दं गोबांमा आबो सरकारि भाबे स्वीकृत जायाखुनो किन्तु जेहेतु अनेक दिन ककबरक सानाय बिसिङ इंग्लिश मीडियम पढ़िजाक बा बांग्ला माइया बर रोमान स्क्रिप्ट बाय सुयो अबस्थ साहित्य चर्चार रोमान स्क्रिप्ट खायका जबर मैगाजिन टेगाजिन सरकार मैगाजिन जेमन टीआरआई मैगाजिन अगतिनि जों
রোমান স্ক্রিপ্ট বাইব সাপুং মানুষ রোমান স্ক্রিপ্ট যারা সুই সাবমিট খেলে নাও আবো সরকারি ভাবে সরকারি ভাবে দিখলাই জায়গা আমি ম্যাগাজিন হব রোমান স্ক্রিপ্ট সুইজাক আর্টিকেল অঙ্কা বাংলানি পাশাপাশি গা তাবো হঠাৎ করে তেবিসা ও আগে বাংলা স্ক্রিপ্ট বা রোমান স্ক্রিপ্ট দङ তাও খায় দেবনাগরী দেবনাগরী ফেকা গা বামফ্রন বরক ni demand khai bangla script tao bjp phai jaga bjp devanagari satabka ka amti khai ei je chini bisingo chini lipini tuyo script ni tuyo bitorko abo onek din kolok chori phaika tabo bo sesuya ko ka abo chini dokoni bago kokborok sanai bago bele bele no lachimani ব্যাপার বা chini abo o lipisi tabo thingya ko yang khai subject hisabe introduction to high school logo university logo agar tabu lipini সমস্যা সমাধান ইয়াকো আগে chung sarane go বিষয় যে লিপিনি বিষয় kokborok বাসাবাসি যারা তোমায় বরংনি মতামত বো লিপিনি পক্ষে বেশি আবো তো অনেকবার যাচাই খেয়ে যাকা কতাল ভাবে খেন না কতাল ভাবে এসে খাইয়ে এখন পুনঃ হ্যাঁ দেবনাগরীর পক্ষে পুনঃ মেজুরি দোকান না থম কোনো অসুবিধা করি কিন্তু জনমতনি ভিত্তিতে ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত সরকার ক্ষমতা দঙহিনে একতরফ চাপও রিমানি চাই আব চিনি বড় রঙি kokborok সানানি ইচ্ছানি বিরুদ্ধে চাপও রিমানি আব চাইয়া কাজে চুঙ্গবনো সারা নাইও যে ও লিপিনি তুই বিতর্কন তেল গিয়া ওই ও তাবুং যত শীঘ্র সম্ভব ও সমাধান খাইজাকথুন ও ব্যাপার chung sana nayo je somosto NGO jara tongnai chini Tiprasarog kokborok sanai bisingo joto kothon jagay achuklai mililai ekta okomoto thangoi o byapare sorkan thani memorandum submit ebong andolon joralo bhabe maklainai jate libini সমস্যা সমাধান মুখ যত শীঘ্র সম্ভব এবং abo chini borongni majority মতামতনি ভিত্তিতে উঠুন হংকাই তাবো ওই যে দেবনাগরী দা চিনি kokborok হামকো না রোমান স্ক্রিপ্ট হামকো না বাংলা লিপি দা হামকো বমনি সুবিধা আবো তর্ক থাইয়া হয় যেহেতু লিপি যে কোনো লিপি ভেবে একটা ভাষা বিকাশ উমান আবো চুং ও লিপিনো গ্রহণ খাইয়া কোনো চিনি সাউন্ড বাই কথা হই আমনো গ্রামার খাই না খাইনো উচ্চারণ পদ্ধতি ঠিকই না কেন বারো কনসোনেন্ট ঠিকই না কেন আবো দেবনাগরী ফুংতুন রোমান ফুংতুন বাংলা লিপি অথবা কতাল স্ক্রিপ্ট ফুংতুন কেন কাজে একটা ভাষা নিয়ে উন্নয়ন এবং বিকাশ আবো লিপির উপর নির্ভর খাইয়া লিপির উপর সম্পর্ক করি কাজে আং চুং ছাড়া নাই যে লিপির বিষয়ে বমন সুবিধা খুব বমন সুবিধা কম ও বিতর্ক থাইয়া হয় মেজরিটি মতামত ন গুরুত্ব দিয়ে সিদ্ধান্ত অমন চিনি পরিষ্কার বক্তব্য